درد سارے عذاب کر بیٹھا وہ شروع احتساب کر بیٹھا 100 دنوں میں سنوارنے والا سال کتنے خراب کر بیٹھا کبھی تو آئے گی بہتری خیر فی الحال آ رہے ہیں واسی چودھری دیکھتی آنکھوں سنتے کان اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا حال چال ہیں سر بالکل انرجیٹک ارے وہ کیسے کیونکہ کرونا سے جان چھوٹ گئی ہے اب سکون ہو گیا ہے یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کرونا سے جان چھوٹ گئی ہے ایک بندہ ساتھ کبھا رہندا انہیں کیا سمجھا تاکہ دسیا بھی ایڈی دور ہے کہ پتہ بھی نہ کر سکے بندہ جا یہ ایک انتہائی غلط مفروضہ ہے کہ کرونا سے جان چھوٹ گئی ہے اور کرونا ختم ہو گیا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا خدارا یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے جو کہ ہم لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں پلیز اس چیز کو سر نکالیے اکرم بھائی نے سارے ماسک بیچ کے یو پی ایس لوا لیا جی لیکن سر ہم ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں ماسک پہن رہے ہیں یہ دیکھیں گلوز بھی پہن رہے ہیں آپ تو پہن رہے ہیں لیکن باہر نکلیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا نے پہنے ہوئے ہم تو یہاں پہ شادی بیاہ بھی ہو رہے ہیں جلسے بھی چل رہے ہیں ہر جگہ چل رہے ہیں اور کہیں پہ کوئی ایس او پی نہیں ہے سر لوکی تے سینیٹائزر نہ مالشاں کرا رہے نے ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਡਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਲਾ کرونا کا اکرم بھائی یہ بھی کہیں مک گیا سانو یہ تو دسو یہی آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کوئی ختم نہیں ہوا اور اسی کے لیے ہم نے اپنی مہمان جو آج کی ہیں ان کو خاص طور پہ بلایا ہوا ہے کیونکہ میرے خیال سے میرے سے بہتر بہت زیادہ وہ یہ ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں پنجاب کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ منسٹر ہیں فار پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اینڈ اسپیشلائز ہیلتھ کے محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان ماڈل اور نیوٹریشنسٹ جناب سلیمان حسین ویلکم ٹو دا شو جی بڑی خوشی ہوئی ہے سلمان بھائی ہمارے شو کا حصہ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں اور ایک خوبصورت سا شعر لایا ہوں جی باجی کے لیے سیاست اگرچہ عجب سلسلہ ہے سیاست اگرچہ عجب سلسلہ ہے کہ جس میں چند ہی ہوتے ہیں زاہد میں فالو کرتا ہوں جنہیں وہ ہے میری آئیڈیل یاسمین راشد کیا بات ਫਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ آپا واسطے شعر میرا جی کہ روتے ہوں کو ہنساتی ہیں کرپشن کرنے والوں کو رلاتی ہیں کمپین میں تو ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کیا فیملی شادی میں بھی جوگر پہن کے جاتی ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس بات کا جواب دیں نہیں آپا نے ہر جگہ جوگر پایا انہاں دے تے محلے چوری نہیں ہوندی کیوں نس کے چور والے ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਜੋਗਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ مگر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں جو انہوں نے بات ابھی کی کہ کرونا ختم ہو گیا ہے میں تو لڑ کے لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں اب تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کل ہی ٹینشن ہے اور اس طرح کی باتیں بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کہی اور میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کرونا ختم نہیں ہوا اور اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں آئی اس کی اور ویکسینیشن کا کام نہ شروع ہوا آج کے دن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی 93 نئے کیسز سامنے ہیں جب روزانہ نئے کیسز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کرونا یہاں ہے اور اگر ہم حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کریں گے تو اس کا نقصان جو ہے یہ صرف دیکھیں آپ کی صحت کو نہیں ہوتا خدا نخواستہ ہمیں کوئی ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں جس طرح کا آپ کو پتہ ہے ہم نے لاک ڈاؤن کرنا پڑا جب حالات خراب ہوئے تو اس کا نقصان آپ دیکھیں معیشت کو کتنا ہوا لوگوں کا روزمرہ کا کام کتنا اثر پھر سب سے بڑی بات ہے ہمارے بچوں کی تعلیم پہ کتنا برا اثر پڑا ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کا احساس کرتے ہوئے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایک تو سوشل ڈسٹنسنگ اب جتنے دور آپ اور میں بیٹھیں گے بالکل ٹھیک بات ہے آپ اتنے دور بیٹھ کے بات کریے اگر آپ کرونا ختم نہیں ہوتا گجرانے جلسے چنے لوگ سنے کرونا دی سالگرہ بنا رہے ہیں میرا تو فرض یہ تھا
میں نے وہاں بندے بھی اپنے بھیجے, ماسک بھی بھیجے, سینیٹائزرز بھی بھیجے. وہاں باقاعدہ ہم نے وہاں وہ بھی لگا دیے تھے کاؤنٹرز کہ آپ مہربانی کر کے ماسک ہم سے لے لیجئے, سینیٹائزر استعمال کریں اور آپ ماسک استعمال کریں. انہوں نے ساری چیزوں کنٹینر چ پا کے سڑک تے لاتا ہے کہ دے جو کٹ کے لا لو جلانا. نہیں مگر یہ ایک بات بالکل صحیح کر رہی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب مجھے فرینکلی لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ایون ود ماسک. یہ تو جلسہ جلوس تو خیر ایک اور وہاں پہ آپ نے کیا, مگر جنرلی آپ باہر نکلے آپ کو مارکیٹس میں لوگ نظر نہیں آئیں گے ماسک کے ساتھ, ریسٹورینٹس میں نظر نہیں آئیں گے, آپ کو جہاز کے اندر نظر نہیں آتے لوگ. مطلب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, لٹرلی شادی کے جو ہیں فنکشنز وہ تو ایک بالکل جہاں پہ خواتین نے میک اپ کر لیا اس کے بعد تو بھول ہی جائے نا کہ آپ, میری اپنی بیوی نے ماسک پہننے سے انکار کر دیا کہ نہیں جی ماسک کیا, کیسے آپ سمجھائیں؟ میں آپ دیکھیں نا, ابھی ایک مینٹل ہیلتھ ڈے تھا آج سے کو ہفتہ پہلے, تو مجھے انوائٹ کیا انہوں نے, تو میں پنڈال کے باہر کھڑی رہی. میں نے کہا جب تک ہر بندہ جو اندر ہے وہ ماسک نہیں پہنے گا میں اندر نہیں آؤں گا. یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان زبردستی لوگوں کو کہے, اور وہ نیچرلی سب نے ماسک پہن لیا. دیکھیں نا, اگر اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے تو باقیوں کے لیے بہت مشکل ہے. اب ہم نے نوٹیفیکیشن کہا ہے نکالیے جس میں بندوں کو بتائیں کہ بھئی اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, مطلب ہسپتالوں میں خاص طور پہ ہمیں تو آپ کو پتہ ہے اس فکر کے علاوہ یہ بھی بہت بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز یا نرسز یا پیرامیڈکس کو کرونا نہ لگے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کی لوگوں کی تیمارداری کون کرے گا, کون ان کا علاج کرے گا. اللہ نے ہمارے پہ خاص مہربانی کی ہے کہ جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے ہمارا کمپیریٹیولی بہت کم ہے باقی ملکوں کے. اگر آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی اکانومیز, آپ امریکہ لیں, ویسٹرن یورپ لیں, برازیل لیں, اور آپ ساتھ ہمارے ہمسائے میں انڈیا ہے, آپ حال دیکھیے کہ کیا ہوا ہے. یعنی تباہ ہو گئے ہیں لوگ, ان کی اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ کرونا کے اور ماسک بالکل چھاڑ ہی گئے نے واسطے بھائی, ہر جگہ تے جا کے ویلو کوئی ماسک پاندا نہیں. ایک بندے نے میں کہا ماسک پایا کر, کہندے میں موبائل کھونا کسے دا. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایکچولی میں, اور مجھے جو ایک لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ اللہ کی ہم پہ خاص مہربانی رہی, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. سب سے اہم بات ہے نا وہ لوگوں کو سمجھنی چاہیے, ہمارے 30 سے 40% لوگ دیہڑی دار ہیں. جب کاروبار رک جائیں گے نا وہ بیچارے 40% جو بالکل پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا سارا کام رک جاتا ہے. لیکن مینوں ماسک دا بہت فائدہ ہے واسطے بھائی, میں جدہ ادھار دینا ہوں تو سامنے پھرتا رہنا, انہوں پتہ نہیں لگتا ہے پھر. میرا چاچا کہندا جی کرونا ختم ہو گیا, کرونا ختم ہو گیا. کتھے تیرا چاچا؟ پچھلے جمعے کرونے نہ فوت ہویا. مگر ویسے مجھے بتائیں سلمان, آپ کی فیلڈ کے اندر بھی کیا کوئی پریکٹس کی انہوں نے ایس او پیز نہیں, کو؟ کوئی بھی پریکٹس وغیرہ نہیں ہوتی. ہم لوگ کے شوٹس وغیرہ میں کوئی بھی سیفٹی وغیرہ نہیں دیتا, کوئی ماسک نہیں پہنتا, کوئی بھی ایسی چیز فالو نہیں کر رہا. ہمارے کپڑے بھی امپورٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایز اٹ از اسی طرح نہیں پہنائے جاتے ہیں, واش کیے بغیر, اور کوئی بھی ماسک وغیرہ نہیں پہنتا ہمارے سیٹ وغیرہ. یہ تسی ریکارڈنگ کرتے کہ ہسپتال چ داخل ہوندے جے؟ نہیں مگر یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عام فہم چیز چل رہی ہے. مطلب لوگ صرف ویٹ کر رہے تھے کہ بس لاک ڈاؤن ختم ہو اور ہم جلدی جلدی شوٹس وغیرہ سٹارٹ کریں. اصل میں بہت سارے لوگ اس بات کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ یہ کوئی حکومت نے ڈرامہ کیا یا مسئلے ان کے کھڑے کیے. ایسی بالکل بات نہیں تھی. ابھی پچھلے دنوں ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے تھے اپوزیشن والے کہ شاید میں کرونا کا اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ گجرانوالے کا جلسہ نہیں. مائی مین کنسرن از دا پیپل آف پنجاب. اگر مجھے آپ بتائیے کہ پنجاب میں کسی کو بھی ہو, چاہے وہ اپوزیشن کا بندہ ہو, پارٹی کا بندہ ہو, کوئی مائی کا لال ہو, اس کو اگر ہو گیا تو تکلیف تو ہمیں ہونی ہے نا, علاج تو ہم نے اس کا کرنا ہے. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے نا اس بات کی کہ ہم اپنے ملک کا احساس کرتے ہوئے, اگر اللہ نے ہمیں بخشا ہی ہے اور ہمارے پہ مہربانی کی ہے تو اس مہربانی کا ناجائز فائدہ تو نہ اٹھائیں. بالکل, کرونا تو بچا لو, بھوک نہ پاویں مر جن سا. تو وہ اسی وجہ سے تو کنیکٹڈ ہے نا کہ بے شک وہ دوبارہ وہاں پہ نہ لے کر آئیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں مجھے, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو پائی ہے. آف کورس پچھلے 8 مہینے میں تو جو ہم نے دیکھا, 2 سوال ہیں میرے. پہلا یہ کہ جو پچھلے 8 مہینے میں ماشاءاللہ آپ نے کارکردگی دکھائی, لگ رہا تھا کہ پنجاب میں پورے صرف آپ ہی آپ ہیں. ایک آپ اور ایک فیاض الحسن چوہان بھی, کیونکہ وہ آگے تشریح کرنے کے لیے بھی ایک بندہ چاہیے ہوتا تھا جو کہ لڑکا ہوتا تھا. تو یہ 2 بندے ہمیں پنجاب میں نظر آئے, وچ از ویری کمینڈیبل کہ آپ نے بڑا وہ کیا. مگر ایک اور سوال جو میرا آپ سے ہے, مجھے یہ بتائیں, if I say that the last 6 years of your life, جو پچھلے ابھی 6 گزرے ہیں, یہ جتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز کے ساتھ رہے ہیں, had you ever thought ایک دم 6 سال ایسے آئیں گے جس میں اتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرن آئیں گے کہ آپ الیکشن لڑ رہی ہیں, اور اتنے ہی بڑے بڑے الیکشن آپ نے لڑے, بائی الیکشن لڑ لیے, جنرل الیکشن لڑ لیے, اور اس کے بعد آپ ایک دم منسٹر بھی بنتی ہیں,
اور پھر آپ منسٹر بنتی ہیں تو دنیا بھر میں ایک پینڈیمک آتا ہے اینڈ یو آر ایٹ دا سینٹر آف دا لارجسٹ پروونس پاپولیشن وائز, اور سب کچھ آپ کے اوپر آ پڑتا ہے بیکاز اٹس یور ڈپارٹمنٹ دیٹ از مینلی کنسرنڈ ود اٹ. کبھی بیٹھ کے سوچتی ہیں کہ میرے نال ہوئی کی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات ہے یہ کوئی اکیلا کوئی بھی پینڈیمک نہیں لڑ سکتا تھا, اور میں اتنی زیادہ مشکور ہوں اپنی ٹیم کی which includes both my secretaries, ان کی ساری ٹیم, میرے سارے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, میڈیکل سپرنٹینڈنٹس, وائس چانسلرز, I can continue naming them. وجہ یہ تھی نہ کسی نے دن دیکھا نہ رات دیکھی, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جب جون کی گھڑی تھی جب بہت زیادہ حالات خراب ہوئے تھے اور صرف لاہور کے شہر میں ہی ہمارے پاس 1100 سے زیادہ سیریس پیشنٹس تھے, مجھے پتہ ہے وہ 3 راتیں کوئی بھی نہیں سویا. اور چیف منسٹر صاحب اتنے ویجیلنٹ, مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہر دوسرے دن ہماری ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں ہم بتاتے تھے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ. 14 ارب روپے جو ہیں وہ صرف کرونا کے خلاف جنگ کے لیے, انہوں نے کہا بالکل آپ دے دیجئے, ایک پیسہ نہ روکیے. دوائیاں اب اس دورانیہ میں اگر یہ کنسنٹ سب نہ کرتے تو کیسے ہم کام کرتے؟ مہنگی سے مہنگی دوائی, چاہے وہ ایکٹیمرا تھا یا وہ ریمڈیسیور تھے یا جو بھی دوائیاں تھیں, غریب مریض اور امیر کے لیے سب کے لیے برابر انہوں نے دے دی, اور انہوں نے کہا آپ سب کو پرووائڈ کریں. یہ وقت تھا جب ہم بطور ٹیم ہم نے کام کیا, اور صرف یہ نہیں کہ پنجاب صوبے میں کام کیا, NCOC کی وجہ سے پورا پاکستان اکٹھا تھا, ایک صفحے پہ تھے ہم, اور ہم ساری محنت کر رہے تھے, اور اللہ کی مہربانی اسی میں برکت ڈلتی ہے. جب اکٹھے مل کے سب محنت کرتے ہیں تو کام اچھا ہو. لیکن آپ نے جڑا بھی کام کیتا ماشاءاللہ اچھے طریقے, مریض کو دوائی نہیں کھانا اور مکہ مار کے کھوا لیندے. جو کچھ کہو قبول ہے تکرار کیا کروں, میں ہوں پڑھا لکھا بے روزگار کیا کروں. اب کہتے ہو ملک میں کوئی نوکری نہیں, سرمائے کے بغیر کاروبار کیا کروں. پچھلی حکومتوں پہ سبھی ڈال دیں گے آپ, مجھ کو بتائیے کہ میں سرکار کیا کروں. ہاں دسو ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سلیمان, آپ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں, سو آپ نے یہ کرونا کے دنوں میں بھی خیال رکھا اپنی ڈائٹ وغیرہ کا؟ میں نے ہاں ڈائٹ کا خیال رکھا تھا. بٹن بڑے چمک رہے تھے سلمان بھائی, بس سٹائل ہے, سٹائل ہے. میں کہ بینڈ دے کے سٹک کماਉਂਦੇ ਨੇ, بینڈ کے سٹک نہیں, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ پتہ, ਤੁਸੀਂ میلے تے ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ پتہ. ਤੁਹਾਨੂੰ بھی گئے بڑا عرصہ ہو گیا. مگر نہیں, ویسے یہ آپ نے اس میں بھی رکھا کہ بہت سے لوگوں کی ڈائٹ ہل گئی, خراب ہو گیا سارا معاملہ. میرے اپنے کلائنٹس ہیں جنہیں میں آن لائن ٹریننگ کروا رہا تھا, انہیں ایکسرسائز بھی ہوم بیس کروا رہا تھا. اچھا. اور انہیں نیوٹریشن وغیرہ بھی ساری میں ساتھ ساتھ بتا رہا تھا. امیون سسٹم وغیرہ اسٹرانگ رکھنے کے لیے اور ورک آؤٹ وغیرہ کرنا بہت ضروری تھا کرونا کے ٹائم پہ. تو یہ امیون سسٹم اسٹرانگ رکھنے کے لیے کیا سب سے زیادہ چیز استعمال کی آپ نے؟ ہم لوگوں نے ہول فوڈ بہت زیادہ یوز کیا, جیسے فروٹس ہو گئے, ویجیٹیبلس ہو گئے, ان چیزوں کا خیال رکھنا, اور پانی کا استعمال زیادہ کرو. باہر کی چیزیں نہ کھاؤ, پیکٹس والی چیزیں یوز نہیں کرنی, اور ایکسرسائز کرو ڈیلی بیسس. اور وہ کیا نام ہے وہ جو سنا مکھی جو تھی بیچ میں, وہ تو نہیں کہیں ڈالی؟ ارے اللہ, وہ کیا تھا جو شروع میں دنوں میں وہ جو ہٹ ہوئی ہے سنا مکھی آئی تھی. ہم سنتے ہیں نا باتیں, ابھی تک پوری دنیا میں کرونا کو اس طریقے سے سمجھا نہیں گیا. سائنٹیفکلی دیر آر اسٹل لاٹ آف پرابلمس اباؤٹ اٹ. دیکھیں نا کتنی دوائیاں شروع کی گئیں, اور پھر اس کے بعد جیسے انیشلی ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے بارے میں بات ہوئی, پھر اس کے بعد ریمڈیسیور, پھر اس کے بعد ایکٹیمرا. اینڈ آف دا ڈے جو ایک انسان کی اپنی ریزسٹنس اور امیونٹی تھی نا, دیٹ ایکچولی پلیڈ دا میجر رول. اور وہ جو اسٹیٹسٹکس آتے تھے نا جس میں یہ تھا کہ بھئی زیادہ تر اٹ از مور ان مین اینڈ لیس ان ویمن, وہ, اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ فرٹیلیٹی بھی مردوں میں زیادہ تھی عورتوں کے مقابلے میں. اس میں بہت ساروں لوگوں کا خیال تھا کہ عورتیں کیوں گھر سے باہر نہیں نکلتی. یہ بات نہیں تھی. مرد گھر سے باہر نکل کے واپس جب گھر آتا ہے تو ایکسپوز تو عورت نے بھی اتنا ہونا ہوتا ہے. عورت کے اندر ایک اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم جو ہے وہ ایکس کروموسوم پہ ہوتی. تو عورتوں میں کیونکہ 2 ایکس کروموسومز ہیں, مرد کے مقابلے میں اس میں 1 ایکس ہوتا ہے, تو دیٹ از پروٹیکٹیو. تو ساری دنیا کے اندر یو ہیو سین دس انسیڈنس کے, اور مردوں کا انسیڈنس زیادہ. مردوں کو اس لیے بہت زیادہ پریکاشن لینی چاہیے. مین شوڈ ٹیک
care more than women because ज़्यादा chances होते हैं मर्द में इन्फेक्शन होने की और उसका असर भी ख़राब होने में. So this is extremely important. एक चीज मुझे याद है, जहाँ ये बीच में अभी इतना आप पिछले 8 महीने में रही एक्टिव एंड यू नो यू वर एवरीवेयर, बीच में एक और मोमेंट भी आया था जब सोशल मीडिया ने आपको बहुत हिट कर दिया था. जी, मैंने जहालत की बात की थी. मगर वो एक मुझे सिर्फ लगा कि इट वाज लाइक अ वेरी कंसिडरेट. देखिए, जब मैंने मदर लिटरली स्पीकिंग एट दैट देखिए ना, टाइम. मिसअंडरस्टैंड किया. मैं खुद एक लाहौरी हूँ. बिल्कुल, मुझे इसलिए हंसी आ रही थी इस बात पे बहुत. और लाहौर वाकई एक डिफरेंट कल्चर है लाहौर का. और लाहौर के लोग जो है ना, वो हर किस्म के उल्टे काम भी करते हैं. आप तो बहुत छोटे हैं सब मुझसे उम्र में. 65 की जंग थी, तो मैं तो उस वक़्त 15 साल की मेरी उम्र थी, इसलिए समझदार थी मैं. तो सब जो थे ना डंडे लेके तो चल पड़े कि जी हम जंग करने जा रहे हैं. बड़ी मुश्किल से फौजियों ने हाथ जोड़ के वापस भेजा कि हमें करने दो, तो मेहरबानी करके जाके अंदर. फिर लाहौर के ऊपर डॉग फाइट्स हो रही थी. बिल्कुल. मेरे वालिद साहब क्योंकि एयरफोर्स के थे, तो वो नेचुरली हमें तो प्रिकॉशनरी मेजर्स, बिकॉज जब वहाँ बुलेट्स फायर हो रही होती हैं तो उन्हें नीचे ही आना है ना. सारा लाहौर छत के ऊपर चढ़ के, इस तरह बसंत के ऊपर बो काटा वाला हाल होता है ना, वो बसंत वाला समा करके और देख रहे होते थे. अब बताएं कौन समझाएगा लाहौरियों को? मुश्किल काम है ना समझाना जब लोग इस तरह की बात करते हैं. तो जब मैंने बात ये की, वो तो मैंने अपनायत से की थी, पर उन्होंने बुरा मान लिया. मैंने माजरत कर ली. मैंने कहा भी अगर मेरी बात का बुरा लग गया आपको तो मैं माजरत भी कर लेती हूँ. लेकिन एंड ऑफ द डे हम अपने आप को समझते नहीं हैं कि ये जो सेहत है ये अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नेमत होती है. बिल्कुल. 1965 जंग जड़ी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਸੀਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ. क्या मतलब दसो. ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਜਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ. ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ रहा हूं क्योंकि लाहौर को आप जिंदा दलाल लाहौर तो कहते हैं. बेशक बेशक. बाकी बड़ी जिंदा कौम है. जो लाहौर में रहते हैं ना लोग, वो लाहौर के बाहर फिर रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है. लाहौर ये है शहजादे, उन्होंने खोते ने कुछ नहीं समझा, मुखालफ की उन्होंने. अब ये बात तुमने की है, तुम बच्चों की गलती से कहीं उन्होंने कर दी होती तो एक नई कंट्रोवर्सी थी फिर से. ये बिल्कुल सही कहा कि ये खैर मुझे लगता है अब कहीं हर जगह के लोग बड़े बेबाक हैं. हमारे पाकिस्तानी बेल्ट ही पूरा बेबाक रहा. मुझे बीच में इत्तेफाक हुआ था ये इस टाइम के दरमियान में अराउंड जून जुलाई ट्रैवल टू कराची बाय रोड. तो वो जर्नी जो थी तो मैं यही देखता रहा कि वहाँ पे जो सिंध में भी लोग थे वो उनको आइडिया कोई नहीं था कि कुछ हुआ हुआ है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर सिंध, जो आप जितना क्रॉस करते हैं. तो वो मैं यूं उनकी शक्लें देख रहा होता और वो मैं अकेला ही गाड़ी में अकेला चला रहा हूँ गाड़ी और उसमें मास्क पहन के फिर बैठा हुआ हूँ. जो बाहर लोग हैं वो सारे फिर रहे हैं, उनको कोई कंसर्न ही नहीं है. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ. जब सिचुएशन बेहतर हुई और हालात बहुत बेहतर हुए तो बेटी मेरी बाहर से आई हुई थी, तो मुझे कहने लगी कि आपसे तो बंदा एक दिन बैठ के बात भी नहीं कर सकता, तो 2 दिन के लिए मरी चलिए वहाँ पिंडी पॉइंट का रेस्ट हाउस था, तो वहाँ चल के 2 दिन गुजारने हमारे साथ भी. तो मेरे नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ सब मेरे साथ गए. अब वहाँ हम जब गए हैं तो मैंने उनको कहा कि नेचुरली मैंने तो कहा सब मास्क पहन के जाओ वगैरह वगैरह जिस तरह सख्ती की. अब मैंने उनको कहा कि इस कंपाउंड के अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे. तुम लोगों ने मुझे कहा तुम लोग मेरे साथ बैठ के बात करने आए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. अब वो जवान बच्चे हैं, सब ने मेरी जान खाई हुई. हम हॉट चॉकलेट पी आए. मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाना. फिर कहने लगे नानी यहाँ बिल्कुल ये पिंडी पॉइंट पे है, तो वो तो बिल्कुल सामने देखें 100 गज़ दूर है आप. तो मैंने जो गार्ड था उसको साथ भेजा. मैंने कहा इनको देखिएगा ये मास्क ना उतारें. तो मैंने कहा तुम चले जाओ. जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि हॉट चॉकलेट दे दो. हॉट चॉकलेट वाले ने कहा हम नहीं देंगे, तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है. अच्छा. ये एक्चुअली सीरियसली इट हैपेंड. उन्होंने कहा कि कोरोना है. उन्होंने कोई कोरोना नहीं है, ये बातें और रौला है, कोई कोरोना नहीं है. और मास्क हम जो बंदा मास्क पहन के आएगा उसको हम हॉट चॉकलेट बिल्कुल नहीं देंगे. अच्छा, अभी तो वो बेचारा गार्ड मेरा पीछे खड़ा था, वो आगे होकर उसने कहा ये वैसे मिनिस्टर हेल्थ के बाल बच्चा है, इन्होंने तो पहनना है मास्क. फिर भी बेचारा थोड़ा सा घबराया, कहते नहीं हम दे देंगे हॉट चॉकलेट. बट ही वाज सीरियसली नॉट वांटिंग टू सर्व देम कि आपने मास्क क्यों पहना हुआ. असल क्यों पहले उन्होंने किया ना कि मास्क क्यों न लाओ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ कैसा मजाक ਕੀਤਾ. मगर ये बिल्कुल सही कहा. और ये मेरे साथ भी अभी रिसेंट यहाँ हुआ. अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले की मैं गाड़ी पे जा रहा तो एक चेक पोस्ट थी, मुझे चेक पोस्ट पर उन्होंने रोका. वो गालिब उन्होंने पहचान लिया तो इस वजह से उन्होंने कहा फ़ैन थे वो, आपका मैं ये देख रहा हूँ प्रोग्राम और फलां फलां. उन्होंने जो बातें थी वो की. मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका. और उन्होंने अपना हाथ मेरे शीशे से अंदर कर दिया.
मैंने शीशा नीचे किया हुआ तुमसे बात करने, उन्होंने हाथ अंदर कर दिया। तो मैंने अब उनको आगे से यूँ करके कहा, मैंने कहा जी कोरोना। 2 सेकंड का एक पॉज दिया, वो जो साहब थे चेक पोस्ट पर, उन्होंने मुझे कहा कि है, मैं कहा कोरोना भाईजान, पता नहीं कोरोना नहीं है, ये तो है भी बातें हैं। मैंने कहा मेरे भाई आप ये बात कर रहे हैं तो मतलब मैं आम आम होके कहूँगा। तो अब वो थोड़ा सा कच्चा हुआ, तो आगे से उसने मुझे कहा, कहता है अल्लाह के नेक बंदों को नहीं होता। मैंने कहा हाथ सुटो, मैनू हो गया सी। How you doing, Bob? Good, how are you? You know, I am very disturbed of my life. Why? ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। क्यों, क्या हुआ? You know, ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਬੁਰਦਾ ਜ਼ਮਾ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਅੱਗੋਂ ਸਮੋਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। तुम अमेरिका वापस क्यों नहीं चले जाते? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਵੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ। ਹਾਂ। 6500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ओए होए होए। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ 6500 ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਫਿਰ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਰਾਓ। ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ। ये भी एक ਯੂ मसला ਨੋ है। ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੱਛਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਭੂੰਡ। ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ? ये तो है। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ। अच्छा, ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ 5000 ਹੈ। ਉਹ ਤੇ अच्छा यार तुम क्या बीच में आ गए? मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मेहमान ਤੁਸੀਂ हैं। ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਟ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਲੇਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਲੈਣ ਲਾਡਨੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ नहीं तो मैं तेन नक तो फर के इंजन कर दूं। आप उसे ये कहें कि अभी कोरोना है। मैं हेल्थ मिनिस्टर ने बताया अभी कोरोना है। मैं क्या बाजी उन्होंने मैं क्या कोरोना है, कहती मैनू नहीं आया दा मतलब है नहीं है। यस, प्लीज मेरी हेल्प करो। तुसी ऐसे लिए गवर्नमेंट चो बाजी पीटीआई देने बिल्कुल। ओ वो ते खिलाफ है। जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, ओ बन गया नवा पाकिस्तान, ओ बन गया नवा पाकिस्तान। किथों ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। जो प्लीज ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ मैं करता हूँ कोई बात। ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ अब ਜਾਏ। मैं कमिट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आई लव इमरान खान। बिल्कुल। आई लव बाजी डॉक्टर मलिया लोधी, नहीं डॉक्टर यास्मीन राशिद डॉक्टर हैं। यास्मीन राशिद। शी इज सो नाइस। यस। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। सुलेमान, आपको एक्टिंग का भी है शौक? एक्टिंग का शौक है। क्योंकि लग तो आप पूरे। मैंने भी रिसेंटली म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। एंड हु वुड यू लाइक टू एक्ट विद? ये डिसाइडेड नहीं है। नहीं डिसाइडेड। कोई पसंद आपको हो? नहीं, इंडस्ट्री से नहीं। कोई इंडस्ट्री से पसंद ही नहीं सब है? भी अच्छे हैं, सबकी अच्छी एक्टिंग है। आप मुझे बताएं कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पसंद हो, उनके साथ काम करना नहीं चाहते हो? नहीं, मतलब फीमेल के अंदर मुझे इकरा अजीज पसंद है। इकरा अजीज देखे ना, निकल आया ना कोई। और कोई मर्दाना एक्टर्स किसी की एक्टिंग आपको पसंद आती हो? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ की। इकरा अजीज और इमरान अशरफ, उनके साथ काम करना चाहेंगे आप? वैसे आपने देखा टर्किश ड्रामा कोई? नहीं, मैंने कोई नहीं देखा। पहले आते थे जैसे इश्क ममनू वगैरह। अच्छा, और तो कोई नहीं देखा आपने? आपकी शक्ल ही मिलती है वैसे काफी। आपको किसी ने कहा? जी, एक दो लोगों ने बोला था कि उसमें कोई है एक बीएड वाला ना, लॉन्ग। हाँ बिल्कुल, तुर्को नाम है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उस किस्म की एक टेंज आती है आपके अंदर। मुझे काफी लोगों ने बोला। ये देखा ना, मेरा गैस सही था। अब आपने तो नहीं देखा ना? नहीं, ਅਰਤੁਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन बेचारी के बस कहाँ टाइम होना था। ये तो बाकी कौम ने देखा जो खान साहब ने बताया, और सब के सब शुरू हो गए ਇਹ अर्तुगल ਤੇ के ऊपर। ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ओ
रेडी वन रेडी वन 2 3 4 चांदनी जला के देने चांदनी जला के देने देखिए जी फिर मेरे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर का जलसा। अच्छा यार इमरान खान कमाल इंसान होए भाई एडा एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर जिंदगी च कदी वेखे नहीं भाई जिस मुल्क दा एडा एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर होएगा आवाम क्यों नहीं एनर्जेटिक होएगी माशाल्लाह खुदा दी कसम दिल खुश हो गया भाई इन्नी कमाल स्पीच कीती और जेड़ा बावां टुंगण दा स्टाइल सी ना भाई लै देगा मैनू लगे कोई फिल्म चल रही अच्छा यार कदी कदी मैनू लगे जलसा नहीं चल रहा मजाक रात चल रहा लाफ्टर ही लाफ्टर लाफ्टर ही लाफ्टर ये एडा खुश मिजाज प्राइम मिनिस्टर किस्मत वाले ना मिलता भाई मेरा एडा दिल खुश होया भाई केड़ा मौजू है जिहदे इमरान खान साहब ने गल नहीं की भाई आटा चीनी दाल महंगाई बिजली पानी नहीं गल की तब्दीली उन्होंने क्या सी तब्दीली लेकर आऊंगा भाई गुजरात वाले जलसे दे विच कितनी दुनिया सी किसी ने मास्क नहीं सी पाया है मैं कन्वेंशन सेंटर गया मैं क्या खान साहब का जलसा हैगा उत्थे भी नहीं सी किसी ने पाया मैं कहा जी क्यों नहीं पाए मास्क अच्छा कहंदे जी उन्होंने नहीं ना पाए ते पाने हस भी नहीं मुकाबला करांगे जो जो करना जे कर लो और जेड़ी गल उन्होंने एंड दे उत्ते कीती ना मेरी जान कट के ले कौन सी वाली कहते ने अब तुम्हें नया इमरान खान मिलेगा अच्छा नाल ही मैनू कॉल आ गई बुजदार साहब दी अच्छा मैनू कहंदे ने कम टू मी ओके मैं गया नाल मैं कहा सर की होया कहंदा की किया है खान साहब ने मैं क्या उन्होंने कहा अब नया इमरान खान मिलेगा उन्होंने कहा इस गल दा ते मैनू डर है वो क्यों मैं कहा तुहानू किस गल दा डर है कहंदा 2.5 साल में इन्नी मेहनत की है हुण जो नवा इमरान खान मिलेगा पता नहीं मैंने पहचानेगा कि नहीं सर ये मेरी फेवरेट ने यास्मीन राशिद साहब बिल्कुल मैं कहना ऐसी कमाल खातून इंग्लैंड ने कितनी तारीफ की थी और कमाल इन्होंने सर हस्पताल दे विच तमाम सहूलतां हालांकि हालात भी ऐसे नहीं बिल्कुल भाई सारी इकोनॉमी जा पई सर मैं कहना इन्नी मेहनत की थी एक मरीजां वास्ते कि ड्रिप लाउण लई नहीं सी है मैं सुई ते ड्रिप गिलास पा के मरीज नूं पियाती है यही गल होंदी मुल्क नूं बचाउणा फिर यार एक कलैर देखो सानू इस गल का शुक्र अदा करना चाहिए कि असीं उन्हां खुशकिस्मत मुल्कां चों जिन्हां ने कोरोना नाल एडी जंग लड़ी पूरी दुनिया परेशान है लेकिन सर मेरी एक बड़ी बिनती हैगी है कि सारी दुनिया नूं बल्कि पाकिस्तान दे हर बंदे नूं भावें खलाल खलाल के दसो भाई SOPs का ख्याल रखें सोशल मीडिया डिस्टेंस रखें और मास्क पहने और भी की कहंदे ने ग्लव्स ये भी पा के रखें बिग फैन ऑफ सलमान ऐसे टापो टाप डिजाइनर जेड़े जा रहे हैं उन्होंने जो एक ना है और माशाल्लाह सॉन्ग कीता लगा भी कोई हीरो है ईमान से लगदे ही नहीं आजकल तो मुंडे कितने लगदे ने निके निके कद बिल्कुल बाऊंगे जे ऐसा सोहना हीरो माशाल्लाह बैठे सोहना लगदा मैडम एक तस्वीर मेरे बच्चे तुहाडे एडे फैन ने ये सोशल डिस्टेंस जी जी मेरे बच्चों ने पूछना है कि पप्पू ने फोटो बनाई कि नहीं माशाल्लाह मेरा हीरो है आने वाली फिल्मों के कितों इहो ਜਿਹੇ हीरो लभने कितों मैं कहा वैसे साढ़े माशाल्लाह बाल बच्चा जड़ा है ना बड़े खूबसूरत और सोहने बच्चे ने ए पाकिस्तान दे जेड़े हीरोज ने सब सोहने ने माशाल्लाह ये गल जिहड़ी है ना मेरा ख्याल है खास तौर पे पंजाब दे इलाके दे लोग वैसे भी पंजाब होया खैबर पख्तूनख्वा वगैरह सारे इलाके दे सारे लोग मेरा ख्याल है जितनी खूबसूरती पाकिस्तान है इतनी खूबसूरती आज तुसी इधरों देखो जरा हुण इधर इधर देखी करी हुण देखना डेंगी दा फर्स्ट कजन लग रहा है सड़दे हो भारत जी मैं तुहानू सलूट पेश करना चाहता हूं वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। ओहो बड़ा मुश्किल वाली बात कर आपका रहे हैं। फेवरेट सेगमेंट है ये तो जल्दी से कर लेते। ये बताएं आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रही हैं आप, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किनको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर शहबाज गिल। मैं मेरा ख्याल है सो जाऊंगी। मैंने इसलिए कहा मजबूरी के तहत। मेरा ख्याल है थोड़ी थोड़ी देर दोनों से बात कर ली। दोनों से बात करना चाहिए दोनों से कर थोड़ी से ठीक है। ये बताइए चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठी हुई हैं, 2 सीट्स हैं उसमें, एक आपकी अपनी, दूसरे पे आप किसी और को चांद पर साथ लेके जा सकती हैं।
لیکن جس شخص کو آپ لے کے جائیں گی ان کی پروبیبلی واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے, بٹ یو ول کم بیک فار شور. تو کون ہوگا وہ جن کو آپ لے کے جانا چاہیں گی چاند پر؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور ڈاکٹر عامر لیاقت. چون کے میں ڈاکٹر نکال رہا ہوں. میں میرا خیال ہے اپنی سیٹ چھوڑ کے دونوں کو بھجوا دوں گی. چاہتی ہے کہ دونوں وہاں پہ رہیں. ٹائٹینک پر آپ جاری ہیں, 2 VIP پاس آپ کے پاس ہیں, ایک آپ کا اپنا, دوسرے پہ آپ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں. ان میں سے کس کو آپ ٹائٹینک پر لے کے جانا چاہیں گی؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف. مولانا فضل الرحمان. یہاں پہ کتنی کلیئرٹی تھی. مولانا فضل الرحمان کو فوراً لے گئی ہے ساتھ اپنے. ٹھیک ہے جی, یہ بتائیے ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراً اٹھا لیں گی, کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گی فی الحال, اور کس کا فون آئے تو آپ ابھی اپنا فون بند کر کے ذرا سائڈ پہ رکھ دیں گی, پھر بعد میں دیکھیں گے بھائی. جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت, جناب عمران اسماعیل اور جناب علی زیدی. تو کس کا فون فوراً اٹھائیں گی؟ علی زیدی کا. کن کو آپ میسج پہ جواب دے دیں گی؟ عمران کو. اور کن کو کہیں گی کہ ابھی ذرا بعد میں دیکھتی ہوں, ابھی بند کر دیتی ہوں؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ڈاکٹر عامر لیاقت. ٹھیک, تھینک یو جی. جی سلمان, یہ بتائیے لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں 3 لوگ موجود, ایک کے ساتھ سیلفی, ایک کو اسمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ گیا. آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علی ظفر, فواد خان اور فہد مصطفیٰ. علی ظفر کے ساتھ پکچر, ٹھیک ہے, فواد کو اسمائل, ٹھیک ہے, فہد مصطفیٰ کو ٹھیک ہے, فلور آ گیا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے آپ بھی جا رہے ہیں چاند پر, اسپیس راکٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ میں ایک سیٹ ہے, جس کو لے کے جائیں گے وہ شاید واپس نہ آ پائے, آپ آ جائیں گے. کس کو چاند پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اقرا عزیز اور ماہرہ خان. ماہرہ خان. ماہرہ خان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. زبردست. ڈاکٹر صاحبہ, thank you so much for being on the show. Always a pleasure to have you over. آپ کا سلمان بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. سر آئیں نا ذرا پھر.